Salut à tout le monde et bienvenue chez Asdin. Aujourd'hui, on a un bon plat qui nous rappelle nos origines, les Amazirs, les Berbères. C'est un plat que j'adore très très fort. Et d'ici, je dis un grand bonjour à tous mes amis Berbères et Amazirs. C'est un tagine de chevreux, méchoui, avec des courges slawi. Salam alaikum, marhaba bikoum. اليوم ننتقلنا الأمازيغ للبلاد البربر. أصدقاء ديالي درنا لكم واحد سلاوي بالماعز مشوي كما كتلاحظوا معنا المعزين. كما تلاحظوا معنا لا غوسيت من بعد يعجبكم وبزاف بزاف بزاف. نبداو في التذوق. كما كتلاحظوا اللحم ديالنا كيتقطع بسهوله، يعني رطب يعني وباقي سخون دايوغ دي تري شو. شويه الملحه، شويه الكمون كما كناكلوا المشوي ديالنا ديما. un petit morceau de courge slawi مع السلاوي. c'est chaud mais c'est bon. غتعجبكم بزاف هاد لا غوسيت. بقاو معنا حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه كيفاش درنا ليها. تبعونا suivez moi pour voir la recette comment on la prépare. Voilà nos ingrédients, ils sont là. On va avoir besoin d'1 kg de courge slawi, 2 oignons, 2 tomates fraîches, un bouquet garni, un peu de persil, un peu de coriandre. Moi j'ai pris un quart de chevreau, l'épaule et le cou, voilà. Vous allez avoir besoin de 2 kg, exactement 1,5 kg, ça dépend de la taille de chevreau. On va avoir besoin un peu de safran, persil et coriandre, un petit morceau de beurre, 2 gousses d'ail, du poivre, du sel, du gingembre, du colorant et du curcuma. Un peu d'huile d'olive, un peu d'huile normale et bien sûr on va rester traditionnel de l'eau. غنحتاجو الكيلو ديال السلاوي، 2 بصلات، 2 مطيشات، قزبر معدنوس محزومين. انا خديت غير معز صغير، واحد الربع لقيتو واحد الجزار صاحبي كيجيبو معيط ليا، فوالا جاب ليا ربع ديال هذا فخي. شويه ديال الزعفران الحر، قزبر معدنوس، الزبده، 2 ريوس ديال الثومه، الخرقوم البلدي، الخرقوم العادي، سكينجبير، الملحه، البزار، الويد عاليه والويل الزيت العاديه وزيت الزيتون والماء عادي راكم كتشوفوا الطريقه الاصليه. بالنسبه للتحضير ديالو غيكون ساهل. غنبداو دابور باش نقليو اللحم ديالنا. العافيه ديالنا ها هي شاعله، كنديرو الزيت ديالنا، زيت الزيتون والزيت العاديه ونخليو يسخن. Voilà, l'huile est chaude, on met notre chevreuse à colorer. D'abord, il faut mettre la viande bien colorée avant de mettre les garnitures ou les épices, sinon ça crame rapidement. Il faut bien colorer votre viande avant de commencer à mettre vos oignons ou les épices. Entre temps, on va commencer à couper les oignons. On va juste les émincer. Voilà, les oignons sont prêts. On va les mettre de côté. On va éplucher notre courge slawi rapidement. Voilà, comme vous pouvez constater, elle est bien colorée. Là, on met les oignons.
les gousses d'ail. On va juste les hacher rapidement. Voilà. Notre boucle garnie. Il faut remuer rapidement. On va laisser saisir, je reviens juste après. كورج سلاوي نقيناهم قشرناهم غنقطعوهم كبار شويه حيت كيطيبوش الطريقه ديال الكروجات يعني ما كيطلبوش وقت بزاف. Pour juste une petite information, ce genre de produit, le courge slaoui, ça se trouve dans les marchés bien sûr. Ça ne demande pas beaucoup de temps pour cuire, c'est un petit peu pareil pour les courgettes. Voilà. Et ce qui concerne la tomate, il y a une qu'on va concasser rapidement comme ça. Et une, on va la garder pour la fin. Celle-là, on va mettre directement, on va la mettre directement avec notre chèvre et le bout qui garnit et les garnitures, juste comme ça. À ce moment-là, on va commencer un petit peu à assaisonner. Donc là, on met du sel, du poivre, du gingembre, كنديرو الملحة البزار كيجبير le gingembre aussi en poudre, un petit peu de colorant, et شوية de خرقوم البلدي, un peu de curcuma. Voilà, c'est petite cuillère de chaque. Après, on va mélanger rapidement parce que sinon, les épices elles brûlent. Voilà, on va laisser pendant 10 minutes comme ça jusqu'à que les garnitures soient bien saisies. Après avoir bien coloré nos oignons avec notre chèvre, voilà, on va mettre juste un petit peu de savon dessus comme ça, juste un petit peu. On va garder le reste pour le mettre au four après. كما لاحظتوا معنا تحمرات تقلات البصله ديالنا مع مطيشه مزيان, زدنا الزعفران الحار واحد شويه الشعيرات, ودابا غنزيدو الماء. بالنسبه le safran, pour le safran en fait il faut pas le mettre avant sinon ça crame et donne pas autant de goût. Il faut mettre juste après et mouiller. الزعفران اللي درتوه قبل غيتحرق لكم, من الاحسن ديروه حتى الوقيته اللي غديروا فيها الماء. حنا زدنا الماء ديالنا, دابا غنسدو عليه ونخليوه يطيب ما بين الساعات ل 45 دقيقه. غنقول لكم التوقيت اكزاكتومون من بعد. tout de suite. Après 35 minutes exactement, comme vous pouvez voir, la viande elle est déjà cuite. Voilà, on va la prendre, on va juste la mettre dans une plaque comme celle-là. Voilà, pour vous dire que la viande elle est déjà cuite. On va juste, si vous avez du beurre, voilà, on étale bien notre, on essaie de l'étaler bien comme ça. كما لاحظتوا معنا من بعد 35 دقيقة اكزاكتومون المعزي ديالنا طاب. دابا غندير ليه غير الزبدة, دهنو مزيان بالزبدة باش يعطي واحد الجهة تكون مقرمشة شوية بحال المشوي.
ونضيفو الزعفران ديالنا اللي قلنا خلينا في الاخر. الا عندكم الزبده البلديه السمن بليتو هو كيعطي واحد المذاق رائع. وهذا الطبق هذا كيبقى تراديسيونيل بيربر. عندي بزاف ديال الاصدقاء ديالي بالامازيغ كنهديهم هذا البلا هذا، الناس ديال الامازيغ. فوالا وكنديروه في الفران اللي شعلنا على 200 درجه، وكنديروه واحد 3 ساعات تقريبا. الان غنبداو بالطياب ديال السلاوي ديالنا. On va le mettre au four notre chèvre pour une durée de 30 minutes, 20 minutes à 30 minutes, juste pour colorer la peau. Et entre temps, on va continuer à cuire nos courges slawi dans un tagine. Voilà, notre sauce elle est là. On va la mettre directement sur le feu. On met directement notre légumes دي كورسلاوي. هانتوما انا حطيته اون دو فوا حيت الكتف كان عندي كبير شويه، داكشي درت هذيك الطنجره كبيره. عاد من بعد نطيب السلاوي ديالي هنا بهذه الطريقه هذه، نستفوها كما كتستوى عادي في ان طاجين، غير بالبلول اللي ديال الطياب ديال المزيد المرق ديالو. ولا كنديرو بهذه الطريقه هذه. كنقطعو لا طوماط ديالنا en rondelles دائريات هكا. on va couper notre tomate en rondelles. Et normalement c'est entre 20 minutes le temps que notre chèvre soit cuit. من يطيب لنا المزيد ديالنا في الفران غيكون كلشي واجد. نغطيو عليه ونرجع لكم دابا 20 دقيقة. نرجع لكم من بعد 10 دقيقة بالضبط. المشوي ديالنا ها هو واجد كما كتلاحظوا. لا كولور لي بارفيت كوسيون بيان موelleux. On va le poser sur notre assiette. Avec des feuilles de menthe comme on fait d'habitude. Voilà, notre courge slawi, elle est prête. Magnifique. La cuisson elle est parfaite, le couteau ça passe. C'est comme les courgettes, pareil. Et à la fin, un peu de persil et coriandre dessus. Juste ciselé pour garder la fraîcheur. كما لاحظتوا المشوي ديالنا وجات من بعد 20 دقيقة في الفران. سي ان طاجين او ميم طون ان مشوي، يعني تقدروا ديروا دو بلا في واحد، جوج ديال لي بلا في واحد. تشوفوا المشوي ديالكم ديروا غير لا كوريون والبرسيل، القزبر معدنوس ديالنا فوق السلاوي ديالنا. وها الطبق ديالنا واجد. نتمنى من الله يكون عجبكم. Et à demain inchallah comme tous les jours. غدا ان شاء الله نتلاقاو في قصة جديدة وحلقة جديدة. ليلة سعيدة.